What can you say? Filipino kuripot? What can you say about Filipino? No, Filipino kuripot. Yeah, it is. Can you give me ice? For this? Give me more, boss. Boss. One more. Oh, Filipino kuripot it is. Yeah. We have we have a car. Bibili pa kayo stop boy. Ayun. Mongoloid. Boy, bibili mo boy. How much per kilo, boss? Tandara. Man. Dito, boss. Boss, how much, boss? Boss, how much per kilo, boss? How much it one, boss? Central na. Ha? Sampo, boss? 10 per kilo? Ganun pong ba yan? 5. Ano masabi mo sa fish market, boy? Boss, maraming parata dito. Hindi pirata. Dito ako makakabili ng mga murang parata. Pirata. Boy. 80 ram, boss. Boy. Oras ba ng kuriputa ngayon? Oo, kailangan. Boy, kuripot talaga mga pipira, boy. Hindi, ano lang, marunong lang. Boss, ice, boss, ice. Nick, palinisan mo na, Nick. Old. Pero mga old school na scale. May mga ventilation. Thank you, baby. Okay na sa akin to. Tayo dumaan, boy. Excuse me, 5 sangkilo. Boss, boy, bibili lang. Pating! Bili kang pating! Tito 5 sangkilo pare. Pating! Okay. Ikaw naman. Tumawak. Journey to the center of fish market. See? There's a lot of dried fish. Especially this one. Usa. Yan, usa. Hindi, ano yan? Shark fin. Yan. Ayan, mga illegal dito. Nandito. Illegal lang illegal. Ha? Boy, kanina pa to, boy. Legal ang illegal. Boss, how much? Boss, can you say hi? You're so pretty, boy. No, it's a video. Yeah. You know what? You're so much pretty boy in a camera. Yeah. So now, can you give me only 3 dirham? Only 4 dirham. Boss, magkano to?
Ha? 5? Danggit, oh, danggit. Yun lang daw. Ha? Yun lang. Game na, tara. Akala nyo sa Pinas lang may mga ganito. Ayan, oh, danggit, oh, danggit. Dagit yan, dagit. Tara. Bakit na yan ang binili nyo? Ipakahirap lang kayo. Okay lang, boy. Boy, wala ka naman makikita kangkong sa, ano, boy? Sa West Zone. Okay nang ina. Eto, nandito tayo sa, ano, palengke. Boy, Oh, yung mga palengke dito. Ha? Gata. Boy, ano meron dito, boy? Anto. Bakahan nga yan. Dati na natin, boy. Pasukin natin yan, pasukin natin. Wala na mula no dyan, boy. Ah, butcher to, boy. Yung ba to? Say hi! Palinis. Alilisan nila to, boy. Oo. Ibayad yun. Hindi siguro. Yun ang hanap po, hindi na eh. Kuya, oh. Pre, oh. Yan sila kumukuha ng ano. Yan. Kumukuha mo. Oo. Saan tayo ngayon? Uwi na tayo. Naip naman, naip. Baka na mag-naip pa. Mag-naip pa. Naip pa, ayun, oh. Baka naip. Di ba ba, Baro? Ano? Naip tayo. Pwede. Tayo na, 2,000 pa yun ah. Ang ino, maniwala asawa ko. Hindi mo naman kailangan mag-naip pa kasi may babae ka naman sa bahay nyo eh. Boy! Ikaw rin naman, boy, ah. Hindi mo na kailangan dahil may babae tayo sa bahay natin. Oo. Yan. Okay. Mga kaibigan. Uwi na kami.